Gahom sang tingog, mga tigbabayeng sugilanon sang pagbago, a Gender and Society Radio Drama Anthology. Mga istorya sa mga ordinaryo nga babayi halin sa lain-lain nga bahin sang katilingban nga nagpapakita sang pagkyonde, pagpanginabuhi kag pangpanggamhan. Mga kalisdanan kag kadalagan sa trabaho, gugma kag kabuhi, kag pag-alma kontra sa abuso kag pangpanglugos para sa matarong kag pagkamatinuuron nga katilingban. Isa ka drama sa radyo nga ginaandam sa mga estudyante sang BS Hospitality Management 2A, 2B, 2C, 2D sang Aklan State University, Kalibo Campus para sa inyong mga kalingawan, pagpabatid kag pagpanginwala. Sa atong palatuntunan, Gahom sang tingog, mga tigbabayeng sugilanon sang pagbago, a Gender and Society Radio Drama Anthology. Isa nga kaayuhon nga adlaw sa inyo nga tanan mga kaigsuunan kag sa nagapamati. Ari naman kita sa bag-o nga edisyon sang drama nga Sugilanon. Handa na bala kamo nga mabatian ng isa ka sugilanon nga puno sang paglaom kag pagkipagbato sa kahimtangan? Magupod kamo sa amon nga pagpamati sang sugilanon nga may titulo nga Dalan pa kadto sa kasarangan kag paglaom diri sa Star FM Kalibo. Isa ka simple nga balay sa malayo nga probinsya, nagapuyo ang isa ka pamilya nga may mabugat nga mga pag-antos sa kabuhi. Ipatalumpangod nato ng ila pagpakigbato kag pagtigayon sang isa ka dalagang ginatawag nga Juanita para sa iya handom nga madalaganon kag malipayon nga kabuhi para sa iyang pamilya. Ako si Juanita, 25 anyos, nakahuman sang kurso sa Bachelor of Science in Business Administration. Nagaplano ako nga magpanikasog sa syudad kag magtrabaho sa isa ka kumpanya para magamit ko ang ako natapos nga kurso. Inay, itay, may ginahandom lang ako nga isugid sa inyo. Ano na, anak? Nagaplano ako nga magkadto sa syudad para mag-ubra. Anak, wala bala ko siling si imo nga bastante nga makatapos kaya diri ka na lang sa probinsya kag buligi imong nanay sa pagbaligya kay kaluluoy man mao. Oo gani, nak. Mabudlay ang kabuhi didto. Amo nga diri nilang para may kabulig ako permis ang pagbaligya sang isda. Sa tunga sang ila pag-angot, hindi na mapunggan ni Juanita ang iya kakibot kag kasakit. Pagbaligya lang? Nay, tay, nakahuman ako sang kolehiyo. Pero ang gusto ninyo lang himuon ko amo lang ang pagbaligya. Muna lang kit ang gusto ninyo nga matabo sa akon kabuhi. Nga abi mo bala may makuha ka didto? Sa kabudlay sang kabuhi didto? Kag sa kakulang sang kwarta, ginahunahuna mo bala nga makaya mo ang kabuhi didto? Antuson ko. Basta magpati lang kamo sa akon. Kag suportahan ninyo lang ako sa akon gusto. Kay para man ini sa inyo. Ang ini nga komersyal ginapaabot sa inyo sang cheese ring. Bite-size ring na puno sang cheese flavor. Pangbado ni Bunso sa eskwelahan, o kung bala, pangpabagsik kay crush, o kung bala, movie night with Berkada, i-cheese ring na lang ang imo oras. Bite-size ring na puno sang cheese flavor. Cheese ring, cheesy sa kalamig, cheesy sa trip, wala gihapon may gaperde sa original. Pagbakal na sa tanang yasukay nga tindahan ka grocery store. Cheese ring, lami pang balon o kun pang barkada. Human sang mabastog nga diskusyon sa ila sa lamesa, nagmata si Juanita nga malain ang iya buot. Pero may desisyon gid siya nga magpadayon sa pagkadto sa syudad para magtrabaho. Nagdesisyon na ako nga magaling sa amo sa probinsya. Kag wala na may mahimo ang ako nanay kag tatay para punggan ako sa akong paglakad. Sang mag-abot si Juanita sa syudad, dali-dali na siya nakakita sang mahimutang nga lugar malapit sa kumpanya nga gusto niya mapasulod.
subong, nagkadto ko sa establishmento sang kumpanya nga gusto ko mapasulod. Kagdala ko na ang akong kinahanglanon nga mga papel para sa akong aplikasyon. Nakaabot na si Juanita sa establishmento kag ginpangabay ang direksyon padulong sa opisina sang may-ari sang kumpanya. Maayong aga, sir. Maayong aga man. Ano ang imo nga kinahanglan? Kinahanglan ko gid sang trabaho kag nakita ko nga nagapangita kamo sang isa ka administrative assistant sa inyo nga kumpanya. Kani plano ko nga mag-apply sa sini nga posisyon, amo nga nag-abot ko diri. Pakita sang imo papel. Ginhatag ni Juanita ang iya mga papel kag gilayon ini ginbasa sang manager. Base sa ako niya nabasa sa imo nga mga papeles, buwas pwede ka nakasulod sa trabaho. Tuod, sir. Madamo nga salamat kid, sir. Sa pag-uli ni Juanita sa iya ginarentahang balay, hindi gid niya mapunggan ang iya kalipay kay nabato na siya sa kumpanya nga una iya gina-applyan. Tuman gid nga kalipay ko nga nabaton ko sa trabaho. Amo nagapanikasog na ako nga mahimo sing maayo ang mga buluhaton nga ihatag sa akong trabaho. Temprano nagbugtaw si Juanita, kag dali-dali siya nagluto sang pamahaw kag nagpreparar sa iya trabaho. Ari na ko subong sa opisina sang kumpanya, bukod ang akong mga kauban sa trabaho. Samtang busy si Juanita, naabtan siya sang isa niya kakatrabaho nga lalaki nga dali-dali gid nga nagpalapit sa iya. Isa ka sa bag-o nga empleyado man dire, kay subong lang ta nakita. Oo, kagahapon lang ko ginbaton. Gani unang adlaw ko lang diri sa trabaho. Amo? Sige, balik na ako sa akong lugar nalipay gid ko nga nakita kakag nakilala. Sa hulag ni Juanita kag sa malipot nga pag-istorya niya kag sang lalaki nga si Ador nga iya kauban sa trabaho, hindi mapunggan ni Ador ang iya paghangat kay Juanita sa iya mabugat kag hindi maayo nga pagtulok sa babayi. Gabi na kagtapos na ang akong duty, amo subong magtambay lang ko sa parke sa wala pa ako magpauli. Samtang nagalakat si Juanita padulong sa gawat sang establishmento, bigla siya ginhawas ni Ador kay ginbihag sa iya mga bisig. Ano bala na, Ador? Buy iko! Dali lang Juanita, wala pa ko may mahimo sa imo. Nagpanikasog si Juanita sa pagpabugat sa iya gilayon nga ginhawas ni Ador, kag sa iya pagpanikasog nakabuga siya gilayon kag nagdalagan pagguwa sang establishmento. Dali-dali ako nagsakay sang taxi pagguwa ko sa establishmento, kag nag-agi sa tindahan para magbakal sang pagkaon antes magdulhong sa parke. Pagkatapos magbakal ni Juanita, nagkadto na siya sa parke. Pero samtang nagalakat siya, nabatian niya ang isa ka magulang nga babayi na nagabaligya sang balot. Upod ang isa ka bata bisan tunga na sa gabi. Nay, maayong gabi. Tagpila inyong balot? Tag 20 lang isa. Pabakal sang duha, nay. Palihog. Ari ang bayad, nay. Salamat, iha. Samtang ginahatag ni Soledad ang balot, napansin niya nga nag-iisa lang si Juanita bisan tunga na sa gabi. Iha, nga aari ka pa diri sa tindahan. Tunga na sa gabi, basi may matabo pa sa imo sa dalan. Halin ako sa obra, kag may hindi maayo nga natabo. Gani diri lang ko anay para magpalamig. Nahibaluhan mo, iha, biskan hindi ta kakilala, kag bisan wala ko kabalo sang natabo sini nga gabi, kag sang imo kabuhi. Ginahambalan ko lang nga mag-andam ka permi. Diin ka man magkadto, protektahan permi ang imo kaugalingon, kag labi na sa tanan, magpati ka sa imo kakayahan, nga balang adlaw nagapadulong ka sa pagtahod. Sa mga ginsiling ni Soledad, nagbag-o sing kahungungan si Juanita kag nangin malungkot, samtang naghuna-huna siya sang iya mga ginikanan kag sang ila pagbaligya sang produkto sang iya iloy sa probinsya kag sang ila naglalisay nga pagpangaway antes siya naghalin pakadto sa syudad para magtrabaho. Madamo nga salamat, Aling Soledad. Bigla ko nadumduman ng akong mga ginikanan tungod sa inyo. Nagpadayon si Juanita sa parke kag nag-upod para magkaon, kag sa ulihi nagpauli man para makapahuway sa tanan nga natabo sa iya bug-os nga adlaw. Hindi ako makatulog pagbalik ko halin sa parke tungod sa ginsiling ni Aling Soledad.
Tungod kay nalungkot ako nga bisan diin ko pa natabo wala akong mabatisan pareho nga mga pulong gikan sa akong mga ginikanan. Sa tunga sang tanan nga natabo sa trabaho ukon sa kabuhi ni Juanita sa syudad, nakapanghikot siya sing maayo kag pagkatapos ang pila ka tuig, nakapahuway siya kag nakabakasyon sa ila probinsya kag nakapiling liwat ang iya mga ginikanan. Makapauli na gid ako sa amon probinsya. Sobra na gid ako namimisa akong mga ginikanan. Kanisa na pagbalik ko mag-ayon na kami kag magmalipay na liwat ang amon pamilya. Sang pag-abot ni Juanita sa ila balay, dali siya ginsublang sang iya nanay kag amay. Grabe balang kahidlaw si imong inay ag amay bala. Oo nga, anak. Pasensya ka na sa tanan nga ginsiling namon sa imo, kag sa pagkaduda namon sa imong kakayahan. Ano man ka mo? Nay, tay, okay na ina. Ang labing importante, andyan ako liwat kag maupod na kita. Palangga ko gid ka mo. Pag-abot ni Juanita sa probinsya, nakapatindog siya sang balay kag nakapanghatag man siya sang tindahan sa iya mga ginikanan gamit ang iya na ipon sa pila ka tuig nga pagtrabaho sa syudad, kasabay man ang pagpromote sa iya bilang administrative manager sa ila kumpanya. Kag sa katapusan sang sugilanon, hataga naton sing dako nga importansya ang paglaom kag pagkabig. Kaysa tagsa kapag tilaw sa kabuhi, may ara gid nga paglaom kag pagtamod nga nagahulat. Gani sa tanan nga nagapamati, ini nga sugilanon nagapahayag nga ang mga eksperyensya sa mga babayi sa pagpamintas ukon bisan ano nga problema, mahimo gid nga magtudlo sang pagkamatig-a kag pagtuo sa kaugalingon. Bisan pa man, may kusog man sila nga makalampas sa bisan ano nga pagtilaw sa kabuhi. Kag diri na kita magkatapos para sa adlaw nga ini, madamo gid nga salamat sa pagtambok kag pagsapak. Hasta sa sunod liwat, ako si Kurt Steven A. Villanueva sang Star FM Kalibo, nagapangayo sing paalam sa inyo nga tanan.